बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जब किसी औरत से नाराज होता है तो उसके जिस्म में 10 निशानियां जाहिर हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिंदुओं, ईसाइयों और दुनिया के तमाम इंसानों का सच्चा खुदा है। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन में 6 दिन बनाए और फिर 7 आसमान से ऊपर अर्श पर कायम हुआ। वो सब जानता है जो ज़मीन के अंदर जाता है और जो इससे बाहर निकलता है, जो कुछ आसमान से नीचे उतरता है और जो कुछ इसमें चढ़ता है। तुम जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे देखता है। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ उसी ही की है। नेकी के कामों की जानिब रग़बत और शौक का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाया है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। नाजरीन, बात करते हैं कि ऐसी औरतें कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता नहीं फरमाता और गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं, तो अक्सर औकात इनके जिस्म में 10 निशानियां वाज़िह हो जाती हैं। लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो ये समझ लें कि ये औरत अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की मौजब है। अल्लाह इस औरत से नाराज है। इसी के सबब अल्लाह ताला ने इस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी देखें तो ये बात उसे ज़रूर समझाएं कि तुम्हारी ये आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से किसी ने पूछा कि या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, किस तरह पता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से नाराज है या राजी है, यानी उसके अंदर कौन सी निशानियां हो सकती हैं कि पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला इस औरत से नाराज है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि ऐ शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज हो जाता है तो ये निशानियां जाहिर होती हैं और ये बदनसीब और बुरी औरत होती है और ऐसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 1, ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी कि अपने बालों को ढक कर नहीं रखती और गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाते। नंबर 2, ऐसी औरत जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती है, यानी किसी बड़े और बुजुर्ग की बात को अहमियत नहीं देती, उनकी बात को अहम नहीं समझती और उनकी बात पर कान नहीं धरती, बल्कि हमेशा वही कुछ करती है जो उसकी अपनी मर्जी हो। नंबर 3, ऐसी औरत जो ज्यादा बोलती है। ये जब बोलना शुरू करती है तो फिर ऐसे बोलती है कि दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती। तो इस तरह की औरत से अल्लाह तबारक व तआला नफरत का इजहार फरमाता है। नंबर 4, ऐसी औरत जो हर वक्त अपने कमरे में लेटी रहे और सोती रहे। ऐसी औरत कि जिस पर हर वक्त नींद का गुलबा छाया रहे, तो ऐसी औरत भी अल्लाह को पसंद नहीं है। नंबर 5, ऐसी औरत जो कि चीख चीख कर बोलती है, यानी कि जो अपने शोहर से ऊंची आवाज में बोलती है, तो ऐसी औरत को भी अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 6, ऐसी औरत जो बारीक लिबास ज़ेब तन करती है, यानी ऐसा लिबास जिसके पहनने से के बावजूद उसके जिस्मानी अज़ा लोगों के सामने वाज़ेह होते हैं, जो खुशबुएं और मेकअप से खुद को महका कर गैर मर्दों के सामने और बाजारों में मटकती और फिरती हैं और जो गैर मर्दों के साथ हंस हंस कर बातें करती हैं, तो ऐसी औरत से अल्लाह तबारक व तआला बे इंतहा नफरत और गुस्से का इजहार फरमाता है। ऐसी औरतें मर्दों को लुभाने और अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश में लगी रहती हैं और बाज औकात तो ऐसी औरत दूसरी नेक और परहेजगार औरतों के शोहरों को अपने पीछे लगा लेती हैं और उनका घर तक उजाड़ देती हैं। ये निशानी काफी खतरनाक है और अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा औरतों की इस निशानी के सबब आज पूरा इस्लामी मुआशरा ज़वाल और तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है। अल्लाह की नापसंदीदा औरतों की इस निशानी के सबब लोगों के घरों के घर उजड़ जाते हैं। ऐसी औरतें ना सिर्फ खुद जहन्नुम का ईंधन बनती हैं, बल्कि अपने साथ साथ मुआशरे के बहुत से लोगों को भी जहन्नुम की राह दिखाती हैं। नंबर 7,
ایسی عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اور اپنے خاندان والوں کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہیں تو ایسی عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا اور ایسی عورت بھی جہنم کا ایندھن بنتی ہے۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ بعضی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ بے پردگی کا مقصد خواہ دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم قرار دیا ہے۔ نمبر 9، ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ اور فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی اور جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو تو ایسی عورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ایسی عورت جہنم کا ایندھن بنے گی۔ نمبر 10، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، اس کی بات نہ مانتی ہو اور اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو کہ شوہر جو بات بولے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بات مان لے، اگر وہ بات نہیں مانے گی تو وہ گناہگار ہوگی اور ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور ایسی عورت جہنم میں ذلیل و خوار ہوگی اور جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو ناظرین، یہ تھیں 10 نشانیاں کہ جس عورت کے اندر پائی جاتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت نفرت فرماتا ہے اور ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جاتی ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی عورت سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ نیک اعمال انسان کا آخرت کے لیے خزانہ ہے، ان کے لیے ہی وہ پیدا ہوا اور انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر اس کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا اور آخرت میں بہترین اجر اور ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، جو بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ کر نہ زمین میں بھاگ سکتے ہو اور نہ ہی آسمان، اور اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی رغبت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔